Awurade asoma dua enka menumi no ene onyankopɔn asoma eba menumi no nche ma tudi sɛ adwuma bie pam ohia. Creating jobs prevents poverty. Creating jobs prevents poverty. Sekika Kolose for mama etrimi ansa chichimu aye aduonu miensa no a Colossians 3:23. Na adwuma biara a moyo no mo firi mo kra mu enyo no se mo yama Awurade na mo nyama onipa. Adwuma biara a wo ye no mani firi wo kra mu se o yama Awurade na o nyama nipa. Efize ya papa ya beya ana Awurade ehwe so e de ma wo mo omodi ba abobo o nyame kwa so no ana Awurade ehwe ama wo mo ni ana nipa bebrebe susu se ye kwa sori no prepare so fie ana o kasempa ana o kire osi o ye nyame adwuma nazo ye nyame adwuma ne se unua ho akire no no aboa no eno ni onyankopɔn no na adwuma eno ntina ensore no kutaka semu no eye charity no. Christianity is non-profit organization. A charity. Enu ti semino mienu ebe adwumaden a ni adwuma na ayeye no ye free yakomam efise honhom na ekuta wo no eye obo ade atafo nyankopɔn ne honhom edise odi ye adwuma na wo ye no enukure mu a odi ye adwuma na ye no perepere kwa so a odi ye adwuma na firi wo wu ade ye ni ye a onyame enso ebe hwe so no ma ebo ohia a abuka fa ya ma no mu no eye adwuma eni wo ma no yampani mfo di kan ba o ma no yemusi ye wo se enyima de do sen ena ebinum etim ebiebie Ghana de shemama ya free ya ma krokro mu akwatena obi ma mu nyina no juma a ye ba ba ye entra se juma wo ma mu a adije wo ma mu adjuma wo ma mu a epam ohia adjuma wo ma mu a awarefo anije na adjuma so wo ma mu a abusafo nyina no obia enya anije efisa bo so me so a okuru se ye tua ne ka na ne kra atimi aba ne ho ne musia ho misasi so bi ye mpani mfo no wo mo ba ye no adwuma ben eni bi ye ema o man Ghana arishimama yatimi enye adwuma ni bi aye nisa adwuma ni wa o man Ghana ma no ede no mo ye adwuma ni o man mu a ede krono na eba adwuma ni o man mu a ede adwamamo eba adwuma ni o man mu a ede basabasa yo enso eba na ebo se adwuma wo man mu a adwaman esusu adwuma wo man mu a krono esote na adwuma so wo man mu a basabasa no so eso etimi eti so opanyini wo fie na sika wo fie na opanyini no antimi amfesika no bi amoa abusua enkaye no a na opanyini no efesa sika nyina na opanyini no oye aboro panyini na so opanyini wo fie no dwele abusua no enkaye ho a na ne wo no utimmo wo bia esa onipa no oye onyansafo ojimini na fade ni nyina fise mpani force na oye ehwuade no obepa ne nsa ekwa
dibi ne fe bi enso boa oman ne ma na so nyansafo bi apie so nyankopon honhom kronkron e wo saa onyansani emu a no anina planfo a wo mo fa nyansa se ombema oman no aye krabehwe eman ebiem na se saa oman panyini ebie dwuma edi ni sikwan se oman na mo edi ni sikwan na wi mu se ampa oba se oba beboa oman Ghana eman ema ni sama kabiem yene ye wakwantu mu nyina no adwuma ni eman mu ade yabo yebo atese adwuma mi eman mu ade aka nkrofo enkuro mu adwuma ani eman mu ana oman Ghana alshimama aka nkrofo enkuro eso abrochime oman bia adwuma enunti ana ye wo ha ye adwuma adwuma ne so ye ye yakomam ye kra ye nipadua anyina ana eye adwuma no so ye ni ya wo katua pa na so anya ni ya o katua nso no ebobon enye asori fie nko ha enye kwase ye kwakọ ye adwuma wo ho Minomianu ye wo okorofo akwantu omu esore patutiti kwa adwuma efise adwuma ewo oman no egu na so nyansafo woyi wo hune se ade etosini ewo ye maibu eye adwuma na so hyase biebie adwuma anche da bi yibe hune se ye nigye ebetimi awie ye peye oman Ghana de shimama mide mini party bia mo nemo onyankopon mu dokra eni ejira so ka eze ni ani tua ana yidi ho adanse na nani ano eka eze so nipa wo yi wode wano edo awira kasa no ebi wo nemo so nipa ya de a osofo de hwese eyampa se ade a onipa yi oye ni anas onye ni media medimani agunu se oman panyini a osisuo yi o akoma pa a wodi eboa ama oman Ghana anya ntuma papa afira bini anum Ghana fo mabia kikikikiki fo adwene to fam fo akoma to fam fo ni su to fam le fa diema le fa toto wo mo ani kan baaye ye ombeyeye le fa toto nia osisuo nia oye adwuma pa a oye me say adwuma bie epam ohia na awade so e ma busua so obi an ye adwuma na boso me so na ebi nya sika to obotomu a na ne sa akwantufo yi anka da bia ni da bia no yedi sika e mane efise adwuma eni e ma munti na yenye ba akwantu mu ye ba bepe biribi no etse yenso ye boa ye bia no a omo enso ewo yinchi na so nua ye adwuma na so ye adwuma enkabamu edi biako eba enkabamu edi odo eba ohia edi otan eba odo fonom so nyankopon akasem se yemfe ye adwuma yemfe ye kra ya ho odere ye ni padua nyina no na ye nya medipa ne ye ma nyankopon de ko hu ne kuta wo na media so uye ni ya ubenya katua pa so anya ni ye nso a akatua bone enso ewo ho umye nyina kiye ngomom ni afia ni tufo ni wuri se wura ya wo bu na no oye usuro na usuro eni de nyina de akoma ma no nyina ta na chi ya be kun se oman Ghana ebe kra be hwe eman ebiem onyankopon na so mu die no enka wo ene da amen.